Mga higala, mga kigsunan, welcome sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Live kita karon sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Kamong mga 7th Adventist nga naminaw palihog og share ani nga video kay kitang tanan all of us gisugo sa Dios sa pagwalis ng balita. Mga higala, mga kigsunan, ato iskutan karon og kanus natukod ang kalibutan og ato po diskutan ang kagulanan nga nahitabo dito sa Ehipto, mga kaigsunan. Atong lantawon ang gitawag og The Expository Study Bible Version, mga higala, kung kanus natukod ang kalibutan kay sumala pa sa study sa mga scientists. Ang kalibutan, mga higala, naabot na og millions, although trillions, mga higala, pero sayop ka na nga study. Ang sakto nga study mao kini, mga higala, mga kaigsunan. Genesis 1:1, the original creation. In the beginning, God created heaven and earth. Buot ipasabot, mga higala, mga kaigsunan, sa sinugdan gilalang sa Dios ang langit ug ang yuta. Matod pa diri sa komentary, mga higala, mga kaigsunan, the original creation 4004 BC. Buot ipasabot, mga higala, mga kaigsunan, natukod ay ang kalibutan atong 4004 BC. What is BC? What is the meaning of BC? The meaning of BC, it's mean before Christ, wala pa si Ginisus, mga higala. Gikan sa 4004 BC, naupos ang BC, mga higala, ni atong 1 BC. O niya, pagkahuman sa BC, doon na 4,000 kapin ka mga tuig ang milabay. O niya, misugod na pud ang idi. Gikan sa idi, mga higala, mga kaigsunan, hangtod karon doon na 2,000 kapin ka mga tuig ang milabay sa pagtungtong sa idi hangtod karong 2021. Buot ipasabot, mga higala, mga kaigsunan, ang kasaysayan di sa kalibutan, mga higala, kung imong i-plus ang 4,000 plus 2,000, mga higala, mo total ang kalibutan og 6,000 katuig na ang pangidaron kapin, mga higala. Kung imong ipadayon ang pagtuon sa Balaang Kasulatan, sa diha nga nagpadayon, mga kaigsunan, Aninso Jane, good afternoon and happy midweek. Happy midweek, sister. God bless you. At ipadayon, mga higala, ang pagtuon sa Balaang Kasulatan. Sa diha nga natukod ang kalibutan, mga igsuon, gibutang si Adan og Eva sa tanaman sa iding, giingnan sa Dios nga dili mo mukaon sa kahoy nga gitawag tree of knowledge. Oras nga mukaon mo, mga matay gyud kamo, apan wala mito ang atong unang ginikanan sa gitawag og away between good and evil, gitawag og great controversy. Atong lantawon, mga higala, sa dihang nakasala ang atong ginikanan, gibutang sa Dios ang panag-away taliwala sa kaliwat sa babae or kaliwat sa bitin, mga higala, mga kisunan. Atong lantawon na ang Genesis 3:15 unsa gingon sa Balaang Kasulatan. Atong lantawon, Mark Chris Ramos, salamat. Good afternoon ninyo dahil, mga higala, mga kisunan. Atong lantawon na Genesis 3 o niya bersikulo 15, matod pa diri, mga higala, and I will fought enmity. What is enmity? The word enmity, it came from hermeneutic principle or hermeneutic study. Matod ba, and I will fought enmity between you and the woman. Buti pasabot, akong ibutang ang panag-away taliwala nimo og sa babae. Buti pasabot, taliwala sa bitin og sa babae. And between your seed, mankind which follow to Satan, sa ito pa binhi ni Satanas, and her seed, sa ito pa kung magamit ang Bible og her or his, her or he, it's mean babae. And her seed, buti pasabot, kaliwat sa babae, mga igsuon, nga mao ang truth church. Ang kaliwat ana mankind which follow or matod pa rin sumpay, mga igsunan, the Lord Jesus Christ. Ang kaliwat is babae, may gawa si Ginisus. At ipadayon, mga higala, mga igsunan, ang gitawag og pagtuon sa Balaang Kasulatan, and shall bruise your head, the victory that Jesus won at the cross. Buti pasabot, ang pagdugmok dahil, mga higala, sa ulo sa bitin, mauday ang kadaugan ni Ginisus dito sa Calvarius Cross. At ipadayon, matol pa rin sumpay, mga higala, and you shall bruise his heel. Buti pasabot, the suffering of the cross. Buti pasabot, og ang bitin magapaak, mga igsuon, sa tikod sa kaliwat sa babae, mauni ang katumanan sa diha nga si Ginisus giduslak dito sa Calvarius Cross, mga higala. At ipadayon, mga kaigsunan, kung imo lang taon ang kaliwat sa babae misanay nga mao ang mga matarong, ug ang kaliwat sa bitin nga mao mga dautan, mga higala, kay ang bitin mao ni Satanas ug simbolo sa bitin. Kung imo lang taon nagpasanay ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin, mga higala, ahaman ang foundation or resources sa kaliwat sa bitin, meaning kaliwat sa yawa, mga igsuon ba, dili ni anak sa yawa, ha, kaliwat lang niya kay mga dautan, mga higala. Asa man dai sila nagpasanay nga nasud
O gitawag na sila og sa silangan sa Eden gitawag og Nod. Mao na ang puloy-anan mga higala ni Cain nga dautan sa pananaw sa Dios. Atong lantawon ang Genesis 4 o niya bersikulo 16 mga higala kun unsay giingon diri Genesis 4 bersikulo 16. Matod pa mga higala, miadto si Cain sa silangan sa Eden sa Nod. Unsa may buot pasabot aning word Nod? Nod means wandering. Ngano gitawag man siya wandering? Akong balikon unsay buot pasabot sa Nod? Wandering. Ngano gitawag man siya wandering? Ato ipadayon mga higala ang pagtuon sa balang kasulatan. Nod means wandering. The majority of the human race wander because they don't know God and therefore have no peace. Buti pasabot, gitawag siya Nod kay wandering, kay walay Dios dito mga igsoon. Patuyang sila silang kagalingon, patuyang ang mga anak ni Cain mga igsoon sa pagkadautan sa pananaw sa Dios ug walay kalinaw mga igsoon sa Nod. Mo day na buti pasabot sa Nod wandering, walay kalinaw mga igsoonan, walay gitawag og peace mga kaigsunan, wala bay kanang gitawag og kalinaw dito nga nahitabo sa ilahang lugar mga higala. Ato ipadayon ang pagtuon sa balang kasulatan. Unya ang kaliwat pod sa babaye nga mao ang true church, mao ang kaliwatan ni Seth mga higala, nga kana si Seth anak ni gitawag og Adan ug Eva. Kun imong ipadayon mga higala, ang naminyoan ni Cain dito sumala pa sa commentary dito sa Nod, mao ra pod ang iyang igsuon nga anak ni Adan ug Eva. O niya imong ipadayon ang pagtuon misanay ang kaliwat ni Cain nga dito sila nagikan sa Nod. Unya mi sanay pud ang kaliwat mga higala ni Seth nga mao ang mga matarong nga mga tawo. Atong ipadayon mga higala ang bersikulo 6 sa Genesis 6 bersikulo 5. Kung imo lang taon mag-isuon dili nagyapon ang dakong away according to the study or according to the doctors mga higala, sa diha nga ang lalaki ug babaye maghimo sila og making sex, mo produce ang lalaki og 20 millions ka mga sperm cells. Imagine mga igsoon, 20 millions sperm cells. O niya mangita na ang sperm cells sa lalaki sa egg cells babae. O niya maunay mataw mga igsoon. Kung duha sila makikita, duha sila mataw. Kung tulo sila makikita, tulo sila mataw. Kung usar ang makita, usar ang mataw. Hinumdumi nga nagpadayon ang great controversy sa kaliwat sa mga binhi ni Cain o sa kaliwat sa binhi ni Seth mga higala. Akong balikon si Cain ang iyang kaliwatan, ang iyang binhi mga dautan, ang binhi ni Seth mga matarong mga igsoon. Naghimo sila gitawag og a great controversy or fighting mga igsoon dito sa taguangkan sa ginikanan. Nganong maingon man ko nga naghimo sila dito og away mga igsoon between good and evil. Pero sadto si kay during sa ilang panagsangka mga igsoon dito sa taguangkan sa inahan, napildi ang mga matarong nga binhi. Nganong maingon man ko mga igsoon nga nagsangka, lang tawo na to ang istorya sa balang kasulatan. Genesis 6 bersikulo 4. Matod pa diri mga higala sa bersikulo 4. There were giant in the earth in those days. Dunay mga higanti dito mga igsoon adtong nga mga panahon. And also after that, human ana mga igsunan, when the Son of God, sa ato pagkaliwat ni Seth mga igsoon, mi gawas o sa turil mga igsoon dito sa ilang syudad. Akong balikon o basa, when the sons of God came unto the daughter of men, and they bore children to them, and some became mighty one, which were old men of renown. Buti pasabot mga higala, sa diha nga nanggawas ang mga anak ng lalaki sa Dios, nakakita sila sa mga anak sa mga tao. Buti pasabot kaliwat ni Cain. Ang kaliwat ni Seth, ng mga anak sa Dios, nakakita sa mga anak mga higala ni Cain. O lugar na ibog sila mga igsoon kay mga gwapa mga kaayo ang gitawag og mga anak ni Cain mga higala. O niya naghimo sila pagminyo mga kigsunan. During silang pagminyo, ang binhi sa kaliwat ni Seth nga mga matarong ug ang binhi sa kaliwat ni Cain nga mga dautan nag-away sulod sa taguangkan mga igsoon sa ginikanan. O niya sadto si ang napildi mga igsoon ang mga matarong ani nga dako nga away sulod sa taguangkan. This is great controversy mga igsunan. Napildi ang mga matarong tungod kay ang mga tao mga igsuon grabe kadautan sa pananaw ni Jehova. Ang anong mayon kog napildi ang mga matarong kay ang nanggawas mga igsuon nga binhi or anak sa matarong ug sa dautan nga mga tao, mga dautan mga igsuon walay matarong. Ato ipadayon mga higala, bersikulo 5, and God saw that wickedness of man was great in the earth. Nakita sa Dios nga grabe na pagkadautan ang mga tao sa tibuok kalibutan mga higala mga igsunan. Ato ipadayon, and that every imagination of his heart was only evil continually. Buti pasabot ang ilang hununa, grabe kadautan, nagpadayon adlaw-adlaw mga kisunan.
At ipa dayon mga higala ang bersikulo 12. And look upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Buti pasabot nakita sa Dios, grabe kadautan ang mga tao, mga igsuon nga mga anak ni Cain o anak ni Seth. Mga buti pasabot mga igsuon, ang anak ni Cain nagminyo sa mga anak ni Seth, o niya ang ilang mga anak na igsuonan dautan. Sa ito pa, ang sperm cells mga matarong nawala, napili dito sa dakong away sa great controversy, sulod tuguanggan ginikanan mga kigsunan. Pero dunay binhi sa kaliwat ni Seth mga higala, mga kigsunan nga kanang gitawag migawas sa binhi ni Seth nga matarong o righteousness people. Atong lantawon kinsa iyang pangalan si Noah. Genesis 6 versikulo 8, but Noah found the grace in the sight of the Lord. Nakakita si Noah og grasya sa tumagan sa Dios. This is the first time that grace mentioned in the Bible refer to the goodness of extended and understanding man. There are the generation of Noah. These are the generation of Noah. Buti pasabot pangigala, si Noah nakakita og grasya sa tubangan sa Dios. Buti pasabot ang grace ay gigamit na sa unang panahon. Lugar mga kigsunan, sulod sa mga minilyon ka mga tao, si Noah ra gyud ang matarong sa pananaw sa Dios ug ang iyang tulo ka anak ug ang iyang tulo ka binalay ug ang iyang asawa. Lugar walo ra sila mga kigsunan. Maotong gipalunupan sila kay grabe kadautan ang mga tao. Lugar buti pasabot mga igsoon ang atong puntos ng wali. Kung ang mga Adventista ay magminyo di magtotoo, sa ato pa magsugod mga igsoon na po dito ang great controversy or dakong away sa binhi sa mga matarong usurutan. Mao nang kung mga lagad ang bana mo Adventist, ang asawa di Adventist, mga higala makisunan sultihan mo na kung tinuod, ang mga anak pud anak mabahin dunay mosunod sa amahan nga Adventist, dunay po mosunod sa inahan nga dili Adventist. Tinuod na magsuon, this is reality. This is true mga igsunan according to the Bible. At ipadayon ang gitawag o pagtuon sa balang kasulatan. Okay, sumala pa sa kung ipadayon mga kaigsunan hangtod nga nisulod si Noah sa arka o niya gipalunupan mga kaigsunan. Paghuman sa lunop, nanggawas ang mga anak ni Noah, si Ham, Sim ug si Japet, o niya naghimo sila og turis Babil mga igsoon. Unsa may what is the meaning of Babil? Babil mga igsoon ato na hisgutan. Naghimo sila og turis Babil. Ato lang taon ang Genesis 11 o niya bersikulo kuan mga kaigsunan atong bersikulo 8. Nara. Genesis 11 versikulo 1 mga kaigsunan. Ang language kay lang gigamit, kabalo ba mo unsa ang language kay gigamit sa pagtukod nilag turis Babel, unsa gigamit sa language sa mga kaliwat ni Noah nga si Ham, Sim ug Japet. One language ra mga kaigsunan, and the whole earth was one language and one speech. Buti pasabot sa tibuok mga igsuon nga yuta, doon na rin usa ka pinulungan. Akong balik ko na, Genesis 11, versikulo 1, and the whole earth was one language and one of speech. Ato pa usara ka language, mga kaigsunan, ug usara ka pagpanulti. Unsa may buti pasabot, ug unsa may tribo nga ilang gigamit, or language nga gigamit nila sa unang panahon mga kaigsunan. Especially that language was probably is Hebrews. Buti pasabot mga kaigsunan, ang gigamit na nila nga language sa pagtukod sa Turis Babil, kato sila tanan, one language o one speech. Hebrews dahil nga language ilang gigamit mga kaigsunan. Matod pa sa Word Bible kun Bible commentary. At iparayan mga kaigsunan ang pagtuon unsa man ibot ipasabot sa pulong Babylon or Babylonia, kay nagtukod man sila dito og kaning gitawag mga kaigsunan og turis sa Babil, or the word Babylonia, it came from the word Babil or turis sa Babil mga kaigsunan. What is the meaning of Babil mga kaigsunan? Atong nang taon na matod pa dire mo ni meaning sa Babil or sa Babylonia. Babylonia or Babil has always stood for every false religion, every false doctrine, and every false way. Buti pasabot ang pulong daay Babylonia, piki daay nga reliyon, piki daay nga pamaagi, ug piki daay mga igsoon nga dalan. Mao na nga kanang atong pikas ka pundok da gitawag nato na og Babylonia or gitawag na sa Bible og Babylonia. Buti pasabot false doctrine, kalibog, false way, or unsa pa na mga igsoonan kalibog sa doktrina. At iparayon mga higala ang kunin mo lang taon mga kaigsunan, ang kaliwat ni Ham o ang kagikanan sa mga kananhon o sa mga kananhon, o ni ang kaliwat ni Japet mga higala mga kaigsunan, nagpuyo na sila sa mga isla. Lugar ang mga Amerikano may claim sila nga sila ang kaliwat ni Japet, pero ang kaliwat ni Sem maunang mga Hebrews, o niya migawas si Abraham ang higala mga kaigsunan, ang iyang amahan si Tari, o niya ang iyang lolo si Nakhor,
o niya ang iyang igsuon Sinakhor gapon. Buti pasabot ang lolo niya gipangalanan siyang papa ang iyang igsuon nga Sinakhor. Buti pasabot mga kaigsunan kani si Nakhor mga kaigsunan o si Abraham igsuon ni, pero ang gidala ni Abraham ang igsuon nga language Hebrew magsuon Genesis 13:14 Hebrew si Abraham, pero ang gidala si ang lulo nga Sinakhor dili Hebrew mga kaigsunan. Gali ang gidala sa mga pag-umangkon ni Abraham ug sa iyahang kuan Arkehanon gani Siryahanon manggali mga kaigsunan. So didto bot pasabot midaghan ang ilang language mispread sa tibuok kalibutan, mi multiply mga higala mga kaigsunan. Ato ipadayon ang pagtuon sa balang kasulatan. Unya si Abraham mga kaigsunan sa dihang nakita sa Dios nga grabe na gid kadautan ang mga tawo sa tibuok kalibutan human sa lunop, mi multiply na pod ang mga dautan nga mga tawo mga higala mga kaigsunan. Brad Joy Anhaw, thank you for watching. O niya atay padayon mga higala, mi multiply na pod ang mga daotang mga tawo, grabe kadautan. O niya sa dihang nakita sa Dios nga grabe na gid kadautan ang mga tawo, na tawo ang saad mga higala. Unsa man ining saad nga na tawo ang saad ngadto kang Abraham nga sa kaliwatan ni Abraham pagapanalinginan ang tibuok nasod og sa kaliwatan ni Abraham sila ang manununod sa gihirian sa Dios mga higala mga kaigsunan. Sumala pa sa Genesis 15 versikulo 3 mga higala mga kaigsunan. Brad Renixi Labaytad, thank you for watching. Mga higala mga kaigsunan, kunin mo ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan. O niya si Abraham mga igsunan sumala pa sa Genesis 15 versikulo 13, gipakitaan sa Dios or miabot gikan kang Abraham gikan sa Dios ang usa ka mabugat nga katulugon. O niya nakita ni Abraham nga ang iyang kaliwatan mga higala mga igsunan magdumuluong sa yuta nga dili ilabot pasabot mga stranger sila. O niya hampakon sila dito mga igsunan buot pasabot himuon silang slavery mga igsunan or ulipon mga igsuon dito sa nasod nga ilahang langyawan sulod sa 400 ka mga tuig. Human sa 400 ka tuig pabalikon sila sa Kanaan. Tungod kay ang Kanaan mga higala mga igsunan gipadayag na sa Dios ngadto kang Abraham nga kaning Kanaan ako ning ihatag sa imong mga anak ug sa imong kaliwatan. O niya sulod mga higala sa 400 ka mga tuig nga mahimo silang slavery or ulipon sa yuta nga dili ila nga magdumuluong sila pabalikon ang imong kaliwatan diri sa Kanaan ug manag-iya sila unya mahimo silang ihusbunbun sa dagat mga kaigsunan. Kun imong lantawon sa diha nga naulipon ang Israel dito sa Ehipto, grabe kay mga kaigsunan mga higala makalilisang ang kastigo sa Dios ni Paraon. Ato isgutan karon ang kastigo totally kani nga video. Ang our focus this afternoon mga higala, it is about kaning gitawag og hampak sa Dios ngadto sa Egyptian. Sa diha nga mihuman ang 400 ka mga tuig nga sulti sa Dios nga molipon ang katawhang Israel. Grabe mga kaigsunan gipadala sa Dios si Moses. Kani si Moses kaliwat sa banay ni Libi. Bote pasabot libita da ini mga kaigsunan o kaliwatan si Moses. Atong lang taon ang Exodo City mga higala unsa giingon diri sa balang kasulatan. Exodo City versikulo 9 sa diha nga nahuman ang 400 ka tuig sa pagaulipon sa Ehipto. Gipadala sa Dios si Moses ngadto kang Paraon nga mingon si Moses, Paraon pagaus ang katawhang Israel aron maghalad sila sa apan gipagahi ni Paraon ang iyang kasing-kasing. Buot pasabot mga igsoon aron manimalos ang Dios gipagahi ni Paraon ang iyang kasing-kasing, pero ang pagkagahi sa kasing-kasing ni Paraon nagagikan to sa Dios ang tuyo nga mahampak sa Dios si Paraon. At ang natawon mga higala ang gitawag og Exodo City versikulo 7 mga kaigsunan. Og may panuigon si Moses nga kawaloan ka tuig og si Aaron may panuigon nga kawaloan ka tuig sa misulti sila kang Faraon. Og niadtong tungura mga igsoon kun ipadayon ang bersikulo 8 taman og 9 sa diha nga wala gyud mitugot si Faraon nga palakon ang katawhang Israel, miingon ang Dios, Moses ilabay ang imong sungkod sa atubangan ni Faraon og mahimo ng unsa man mga igsoon mahimo ng bitin. Paglabay ni Moses mga igsoon sa sungkod niya nahimong bitin. O niya ang mga mago maglalamat dito mga suramangkiro mga igsoon mga magialamon sa Ehipto milabay usab sa ilahang sungkod sa sungkod ni Moses nga nahimong bitin ug nahimo usang bitin ang ilang sungkod apan gipangkaon or gipangpatay sa sungkod ni Moses. Buot pasabot mga igsoon ato ipadayon ang pagtuon mao nay unang milagro nga nahitabo dito sa Egyptian mga kaigsunan. Unya di pa man gyud mo tugot si Paraon nga palakon ang katawhan sa Dios. So ipadala sa Dios ang manghampak dito sa Ehipto mga higala. Ato ipadayon sa Exodo 8 versikulo 3 mga higala, gipadala sa Dios ang mga baki dito sa Egyptian. Buot pasabot kay gipagahi man gyud ni Paraon ang iyang kasing-kasing, mingon ang Dios, Moses ingna si Paraon nga akong ipadala ang mga baki sa Ehipto. Basta
ang suba mga higala nagpasanay og mga baki o niya ang mga baki misaka dito sa balay sa Egyptian mga higala o niya miputos sa balay ni Paraon unya nagpakiloy sa Paraon nga kuhaon na sa Dios ang mga baki o niya motugot na siya nga palakon ang katawhan apan gipagahi na pud sa Dios ang iyang kasing-kasing wa na pud siya mitugot mga igsoon nga mulakaw ang katawhan sa Dios gipadala na pud sa Dios ang another nga kaning gitawag og hampak sa Kingdom of Egypt mga higala mga igsoonan sa gingharian sa Ehipto sa Exodo 12 bersikulo or Exodo 8 bersikulo 12 mga higala matur pa diha dadawin yung Bible Exodo 8 bersikulo 12 kuto na pud mga igsunan sa diha nga gipagahi gid Paraon ang iyang kasing-kasing mingon ang Dios Moses kanang abog isabulak dito sa langit unya pagtugpa mga higala sa Egyptian sa abog nahimo ng kuto mga igsunan buti pasabot grabe na naputos ang Ehipto og kuto gikan sa mananap og tao na mi multiply or mi spread mga igsoon ang kuto dito sa gitawag og Egyptian pero ang katawhan sa Dios dito sa Gosen walay hampak nga nahitabo nila dito mga higala kaya ang Gosen mga igsunan mauna siya ang gipuy-an sa katawhang Israel nga gihatag ni Paraon sa panahon ni Jose o dito gisiparit ang gitawag og ang Gosen nga maong puluyanan sa mga anak ni Israel gisiparit ang katawhan sa Dios dito sa Gosen o niya ang main gid sa Ehipto mao gid ang mga Egyptian mga higala so kuto o niya sa Exodo 9 bersikulo 8 ngadtos 10 hubag mga igsoon sa diha napod mingon ang Dios kay gipagahi naman gid Paraon ang iyang kasing-kasing mingon ang Dios Moses ingna si Paraon nga magpadala kog mga hubag pagkaugma mga higala mga igsunan another na pod nga hambak o niya ang mga Egyptian mga higala gihubagan ang ilang lapalapa paingon sa limpulo silang ulo grabe naglata mga igsoon unya gikutkot ang ilahang lawas sa hubag mga igsunan grabe ang kasakit nga gibati sa mga Egyptian mga higala unya sa diha nga nakita ni Paraon nga grabe na pud ang kastigo sa Dios mihangyan na pud siya Moses ang iyo ang Dios pagampo alang nako upang lakaw namo paghalad mo sa iyong Dios kuha alang ang mga hubag ug ang mga kuto buti pasabot mga higala sa diha nga nagampo si Moses nga to sa Dios gikuha na pud ang hubag o niya sa diyang nakita ni Paraon mga kigsunan nga na nalinaw na wala na hubag mga kigsunan gipagahi na po niya iyang kasing-kasing mga higala mga kigsunan o niya wala na po siya mutugot nga palakon ang katawhang Israel kung imo ipadayon ang gitawag o pagtuon sa balang kasulatan diri na po sa Exodo 9 bersikulo 22 ug 23 ngadtos 24 mga higala na po another nga kastigo nga ipadala sa Dios atong lang taon Exodo 9 Exodo 9 bersikulo 22 atong natawon ang Exodo 9 o niya bersikulo 22 kung sa ingon sa balang kasulatan og siya ba mingon ka Moses toy ora ang imong kamot ngadto sa langit aron maabot ang ulan nga yelo sa tibok nga yuta sa Ehipto ibabaw sa mga tao ibabaw sa kamananapan ug ibabaw sa tanan nga balili sa tibuok nga Egyptian mga higala buti pasabot sa dihang gipagahi kini Paraon ang iyang kasing-kasing mingon ang Dios Moses toy ora ang imong bukton o niya ipadala ko or ipaulan ko ang yelo nga ice mga higala sa diha nga nangabundakan ang mga Egyptian mga igsoon ug ang mga mananap sa yelo nga ice mga higala nangamatay ang mga tanom nangamatay ang mga mananap ug nangamatay ang mga tao mga igsoon katong wala mituo sa pulong sa Dios kay sa wala pa to gipaulan ang yelo nga ice mingon ang Dios Moses adto si Paraon og ingna siya nga ugma magpadala ko og yelo nga ice ang tanan nga mga tawo nga diha sa kapatagan og naa diha sa uma nga dili mutuo sa imong sulti ugma mga matay sila kay maulanan sila yelo nga ice ang ubang mga tawo sa Egyptian mga igsoon mituo sa gisulti ni Moses ug gisulti ni Paraon apan ang uban wa mituo kadtong wa mituo mga igsoon nga wala nila hipusa ang ilahang mga mananap unya nagsuroy-suroy sila dito sa Egyptian mga igsoon nabundakan sila yelo nga ice mga higala unya nangamatay ang mga tawo sa Egyptian ug ang mga mananap mga igsoon grabe di ang naitabo nga hampak dito sa Egyptian ato ipadayon mga higala unsa na pod gipagahi sa diha nga nakita na ni Paraon nga wala na ulan nga yelo mga igsoon milurang na pero part ra gyapon mga igsoon nga ang Egyptian mingit-ngit o niya tulo ka adlaw sila mga igsoon kung ipadayon ang Exodo 9 o niya bersikulo 23-24 ang Egyptian naagyapon dito ang kastigo ng Egyptian
tulo ka adlaw mga igsoon mingit-ngit ang Ehipto, pero ang gusin hayag nga mga katawhan sa Dios. O niya ang Ehipto, mga tao sa Ehipto mga igsoon, wala sila nagkinit-anay, wala sila tindog-tindog, wala sila miinom og tubig, wala sila mikaon, kay dili nila makita mga igsoon ang palibot tungod sa kangit-ngit nga nahitabo nga gipadala dito sa Ehipto mga higala. At ipadayon mga kaigsunan, o niya sa dihang nakita na ni Paraon nga nahayag na ang Ehipto, nawala na mga igsoon ang gipaulan nga yelo, mi pagahi na pud siyang kasing-kasing mga higala. O niya gipadala na pud sa Dios ang duot sa mga dulon. Ang dulon mga kaigsunan sumala pa sa gitawag og Exodo 10 versikulo 13 og 14 mga kaigsunan sa dang gipadala sa Dios ang duot sa dulon, ug ang dulon mga igsuon mikaon sa mga lunhaw nga mga balili, mikaon mga higala mga kaigsunan sa gitawag og mga bunga sa kahoy o mga dahon sa kahoy. Unya mga kaigsunan ang Ehipto murag nagiag bagyo mga kaigsunan nga bagyong Odit, nalampurnas mga kaigsunan ang mga kahoy, nalampurnas ang ilang mga dahon, ang mga bunga, nadaot ang mga tanom sa Ehipto. Mao na ibote pasabot mga kaigsunan. Human ana mga higala mga kaigsunan sa diha nga mingon nagis Paraon, Moses, pag-ampo nga to sa Dios, sige panggawas na mo, paghalad na mo dito sa inyong Dios, sige panimba na mo dito sa kamingawan. O niya iampo pud muna, iampo pud ko ninyo. Sa diha mga kaigsunan nga lasa lang gyud mga kaigsunan nga kastigo, mingon ang Dios, mga kaigsunan nga ingnas Paraon nga ugma, akong pamatyon ang tanang panganay diha sa Ehipto. Buti pasabot mga kaigsunan, sa diha nga miadto si Moses sa gusin sa katawhan sa Dios, ang giistoryahan ang mga Asyano dito ug ang mga tibuok katawhan sa Israel nga pag ihaw mo karniro o niya ang dugo ana inyong isablig or inyohang ibutang nga sign sa inyong portahan, kay kun moagi ko nga akong malabyan nga ang matagbalay nga dunay dugo, ako nang labyan ug walay kamatayon nga mahitabo sa gusin mga kaigsunan nga katawhan sa Dios. Sa diha mga kaigsunan nga ang Dios milabay sa Ehipto, ang Dios mga kaigsunan milabay sa katawhan sa Dios sa gusin, paglantaw sa Dios kay naamay mga dugo mga kaigsunan ayang gilabyan. Adto sa Ehipto, gipamatay sa Dios mga higala ang mga panganay sa mga anak sa Ehipto, apil pa ang anak ni Paraon nga panganay nga maoy mupuli sa iyang trono, gipatay sa Dios mga kaigsunan. Nganong gipatay man to sa Dios? What is the reason mga igsoon nganong gipatay man to sa Dios ang mga panganay? Tungod kay nahinumdum mga kaigsunan sa diha nga wa pa sa diha nga si Moses na tao, nagsugo si Paraon kay gipropesiya man nga dunay usa ka tawo nga muluwas sa katawhan sa Dios Israel. Buti pasabot mga igsoon na hanap naman ang atong video, pero padayon ta. Bahala nga hanap niyo kay ma-upload pa. Kutob ra sa ma-upload o ma-upload mga igsuran ato Ibrahim, pero og maputol na ni pagbuot na sa internet mga igsuran. Bahala hanap nako at least masabtan pa niyo ang akong giwali. Kun di mo lang taon mga igsunan mga higala, o niya nganong gipamatay man sa Dios ang mga panganay sa Ehipto. Nahinumdum mo sa diha nga gipropesiya nga dunay usa ka tawo nga motindog sa Ehipto nga mululuwas sa katawhang Israel mga igsoon, gipapatay ni Paraon ang mga anak mga igsoon nga natawo gikan sa usa ka tuig, duha ka tuig, katulo. Unya si Moses gisulod siya og basket mga kaigsunan, unya gipaanod siya dito, nakitaan siya sa anak ni Paraon nga dalaga, unya gialimahan mga kaigsunan si Moses ang inahan, unya pagkadako gidala siya dito sa Ehipto mga kaigsunan, dito sa gingharian ni Paraon, kay gipa-eskwela siya mga kaigsunan, sumala pa studies mga scholar, gipa-eskwela siya sa Egyptian mga kaigsunan nga eskwelahan aron mahimo siyang puli ni Paraon mga igsunan. Sa